बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसे सवाल पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं जो शायद हर मुसलमान के दिल में कभी न कभी ज़रूर उठता है। हम दुरूद इब्राहिमी रोज़ पढ़ते हैं, नमाज़ों में पढ़ते हैं, ज़िक्र में पढ़ते हैं, मगर फिर भी हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? आखिर वो कौन सी रुकावट है? क्या हमारी इबादत में कमी है? क्या हमारे दिल गाफिल हैं? या फिर अल्लाह ताला हमारी दुआ को किसी और हिकमत के तहत रोक लेता है? आज की ये गुफ्तगू आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि सिर्फ दुरूद पाक पढ़ लेने से हर दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, मगर हकीकत इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, दुरूद इब्राहिमी कोई आम ज़िक्र नहीं, ये वो मुबारक दुरूद है जिसे हम हर नमाज के तशहुद में पढ़ते हैं। ये वो दुरूद पाक है जिसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रहमत की दुआ करते हैं। और हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक भेजता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सोचिए, अगर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पर अल्लाह पाक की 10 रहमतें मिलती हैं, तो फिर हमारी ज़िंदगियों में सुकून क्यों नहीं? घरों में परेशानियां क्यों हैं? दुआएं आसमान तक पहुंचकर वापस क्यों लौट आती हैं? नाज़रीन कराम, इसका जवाब कुरान और हदीस दोनों में मौजूद है। बहुत से लोग सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं मगर दिल हाजिर नहीं होता। ज़ुबान जिक्र करती है मगर दिल दुनिया में भटक रहा होता है। नमाज में दुरूद पाक पढ़ तो रहे होते हैं हम, मगर ज़हन कारोबार, मोबाइल, लोगों और ख्वाहिशात में गुम होता है। अल्लाह ताला सिर्फ अल्फाज नहीं देखता, वो दिल देखता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। लेकिन उलमा कराम फरमाते हैं कि दुआ की कबूलियत के भी आदाब होते हैं। सिर्फ मांग लेना काफ़ी नहीं, हलाल रिज़्क, पाक दिल, आजिज़ी, यकीन, सब्र और इखलास बहुत ज़रूरी हैं। आज बहुत से लोग दुरूद पाक पढ़ते हैं मगर साथ ही झूठ भी बोलते हैं, लोगों का हक भी खाते हैं, दिल में हसद भी रखते हैं, नमाज में खुशू खुजू नहीं, निगाहों में हया नहीं, और फिर कहते हैं हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। नाज़रीन कराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र फरमाया जो लंबा सफ़र करता है, बिखरे बाल, गुबार आलूद जिस्म, हाथ आसमान की तरफ उठा कर कहता है, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब, लेकिन उसका खाना हराम, लिबास हराम, कमाई हराम। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी दुआ कैसे कबूल हो? ये हदीस शरीफ हमारे दिल हिला देने के लिए काफ़ी है। आज हम चाहते हैं कि दुरूद पाक पढ़ते ही मौजज़ा हो जाए, मगर हम अपनी ज़िंदगी नहीं बदलना चाहते। नाज़रीन कराम, दुरूद इब्राहिमी दुआ की कबूलियत का बहुत बड़ा ज़रिया है, लेकिन ये कोई जादू नहीं कि ज़ुबान से पढ़ा और फ़ौरन सब कुछ बदल गया। अल्लाह ताला बंदे को आज़माता भी है, कभी दुआ फ़ौरन कबूल होती है, कभी ताख़ीर से, और कभी अल्लाह पाक उस दुआ के बदले कोई बड़ी मुसीबत टाल देते हैं। सोचिए, हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमें नहीं मिला, मगर वो नहीं देखते जो अल्लाह पाक ने हमें बचा लिया। कितनी बार ऐसा हुआ कि हमने किसी चीज़ के लिए बहुत दुआ की, वो नहीं मिली, और बाद में पता चला कि अगर वो मिल जाती तो ज़िंदगी तबाह हो जाती। यही अल्लाह पाक की हिकमत है। नाज़रीन कराम, एक और बहुत बड़ी वजह गुनाह है। गुनाह दिल को स्याह कर देते हैं, और जब दिल स्याह हो जाए तो इबादत का नूर कम हो जाता है। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं मगर आंखें हराम देखती हैं, कान गीबत सुनते हैं, ज़ुबान दिल दुखाती है, दिल तकब्बुर से भरा हुआ होता है। फिर हम हैरान होते हैं कि दुआ कबूल नहीं हो रही।
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، میں نے دعا کی قبولیت سے زیادہ اپنے گناہوں سے ڈرنا سیکھا۔ یعنی اصل مسئلہ دعا نہیں، اصل مسئلہ ہمارا اپنا حال ہے۔ ناظرین، بعض لوگ صرف مشکل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہیں۔ جب بیماری آئی، قرض ہو، رشتہ نہ ہو، کاروبار بند ہو، تب نماز اور درود شریف شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مسئلہ حل ہو انسان پھر غفلت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ضرورت کے وقت یاد کیے جانے والے رب نہیں، وہ ہر لمحے بندگی چاہتا ہے۔ جو بندہ خوشی میں اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک اسے مشکل میں نہیں بھولتا۔ ناظرین کرام، دعا قبول نہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اللہ پاک ناراض ہے۔ کبھی کبھی اللہ پاک اپنے بندے کی آواز سننا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ بندہ بار بار مانگے، روتا رہے، جھکتا رہے، قریب آتا رہے، کیونکہ دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا بندے اور رب کے درمیان تعلق کا نام ہے۔ اور یاد رکھیے، بعض دعاؤں کا اجر آخرت کے لیے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اپنے صبر کا اجر دیکھے گا تو تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوئی ہوتی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، درود ابراہیمی کی اصل طاقت تب ظاہر ہوتی ہے جب انسان زندگی میں بھی سنت کے مطابق ہو۔ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، مگر کیا ہم ان کی سنت پر چلتے ہیں؟ کیا ہمارے اخلاق ویسے ہیں؟ کیا ہم والدین سے حسن سلوک کرتے ہیں؟ کیا ہم معاف کرنا جانتے ہیں یا کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ صرف درود پاک پڑھنا کافی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ثبوت عمل سے دینا بھی ضروری ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ ہے کہ دعا قبول کروانے کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے اپنی کمائی پاک کریں، دوسرا نماز میں دل لگائیں، تیسرا گناہوں سے سچی توبہ کریں، چوتھا درود پاک کثرت سے پڑھیں مگر سمجھ اور محبت کے ساتھ، پانچواں دعا کرتے وقت یقین رکھیں کہ اللہ پاک سن رہا ہے، چھٹا جلد بازی نہ کریں، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے بندے کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہ ہوئی، یعنی مایوسی کی دعا دشمن ہے۔ ناظرین کرام، شیطان چاہتا ہے کہ انسان دعا چھوڑ دے، وہ دل میں ڈالتا ہے کیا فائدہ، کچھ نہیں بدلتا، مگر یاد رکھے جس دن بندہ دعا چھوڑ دیتا ہے وہ اندر سے ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک سے مانگتے رہیں، روتے رہیں، جھکتے رہیں اور درود پاک پڑھتے رہیں، کیونکہ اللہ پاک کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اگر آج آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں قبول ہوں تو صرف زبان نہیں، اپنی زندگی بدلیں، دل نرم کریں، حقوق ادا کریں، حرام چھوڑ دیں، نماز کی حفاظت کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کریں۔ پھر دیکھیں وہی درود ابراہیمی جو پہلے الفاظ تھا آپ کی زندگی کا نور بن جائے گا۔ ناظرین کرام، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے ہاں دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ہم اکثر اپنی خواہش دیکھتے ہیں مگر اللہ پاک ہمارا انجام دیکھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ جس چیز کے لیے رو رہا ہوتا ہے اگر وہ اسے مل جائے تو وہی چیز اس کی تباہی بن جائے۔ کبھی اللہ پاک تاخیر اس لیے کرتا ہے تاکہ بندہ مزید قریب آ جائے۔ اب سوچیں، اگر ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو شاید انسان اللہ پاک کو صرف ضرورت کے وقت یاد کرے، مگر انتظار انسان کو سجدوں میں رلاتا ہے اور یہی آنسو اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ناظرین کرام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں انتظار کیا، حضرت زکریا علیہ السلام نے بڑھاپے میں دعا مانگی، مگر اللہ نے وقت آنے پر ایسی قبولیت عطا کی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اسی لیے آج اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو مایوس نہ ہو سکتا ہے آسمان پر آپ کے لیے بہت بڑا کچھ لکھا جا چکا ہو۔ اور ایک بات، کبھی بھی ہم دعا تو بڑی مانگتے ہیں مگر یقین چھوٹا رکھتے ہیں۔ زبان کہتی ہے یا اللہ دے دے،
मगर दिल के अंदर आवाज़ आती है शायद नहीं मिलेगा। याद रखें, अल्लाह के ख़जाने में कमी नहीं, कमी हमारे यकीन में होती है। जब बंदा मुकम्मल यकीन के साथ मांगता है तो अल्लाह पाक रास्ते पैदा फरमा देता है जहाँ इंसान की सोच भी नहीं जा सकती। नाज़रीन कराम, दरूद इब्राहिमी सिर्फ दुआ कबूल करवाने का ज़रिया नहीं, ये दिलों को ज़िंदा करने वाला नूर है। जो इंसान कसरत से दरूद पाक पढ़ता है उसके दिल से बेचैनी कम होने लगती है, रिस्क में बरकत आने लगती है और ज़िंदगी में अजीब सुकून महसूस होता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है, दरूद सिर्फ ज़ुबान से नहीं मोहब्बत से पढ़ा जाए। आज हम घंटों दुनिया की बातें करते हैं मगर चंद मिनट भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने में मुश्किल महसूस करते हैं। ज़रा सोचें, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए रातों को दुआएं की, क्या हम उन पर चंद लम्हे दरूद पाक मोहब्बत से नहीं भेज सकते? नाज़रीन कराम, अगर आप चाहते हैं कि ज़िंदगी बदल जाए तो आज से एक आदत बना लें। हर नमाज के बाद कम अज़ कम 10 मरतबा दरूद इब्राहिमी मोहब्बत और इखलास के साथ पढ़ें, फिर दिल से दुआ मांगे। देखना आहिस्ता आहिस्ता दिल भी बदलने लगेगा, सोच भी बदल जाएगी और अल्लाह पाक की रहमत आपको अपने करीब महसूस होने लगेगी। याद रखें, दरूद पाक के साथ गुनाहों को भी छोड़ना बहुत ज़रूरी है। ग़ीबत, झूठ, चुगली, वालिदैन की नाफरमानी, किसी का दिल दुखाना, ये सब बुराइयां हमें छोड़नी होंगी। कसरत से दरूद पाक पढ़ें, साथ साथ सच्ची तौबा भी करें। अल्लाह ताला हम सबको सच्ची तौबा, इखलास और कसरत से दरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।